Look around you. Everyone's busy. सब मसरूफ हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, इस दुनिया में, ऐसे कि कोई इसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। लेकिन मौत वो तो आकर रही। हम समझते हैं मर गए तो सब खत्म। गलत सोचते हैं हम, मर गए तो सब शुरू। मौत एंड नहीं, मौत स्टार्ट है उस ज़िंदगी का जिसमें न दोस्त होंगे न फैमिली, सिर्फ तुम और तुम्हारी किताब। सोचो जब बिस्तरे मर्ग पर हो, आखिरी सांस होगी और कहानी का पहला सफ़ा शुरू। अपनी आखिरी निगाह में तुम दुनिया का वो मंजर देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। सोचो जब सांसें आखिरी होंगी, सोचो जब रूह जिस्म से अलग हो रही होगी, सोचो जब चार कंधों पर तुम्हें कब्र तक ले जाया जाएगा, तुम्हें मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। सोचो कब्र में दोबारा जिंदा किया जाएगा, सवाल जवाब होंगे, जज़ा होगी या सजा। क्या होगा जब हम कब्र में जाएंगे? कब्र का पहला दिन कैसा होगा? कब्र का पहला घंटा, पहला लम्हा कैसा होगा? सब बताते। गाफिल, the one who lived as he wished। जैसे उसका दिल चाहा उसने दुनिया में वैसे जिंदगी गुजारी। ऐसे शख्स का जब आखिरी वक्त आएगा तो सिर्फ खौफ नहीं आएगा, बल्कि मलकुल मौत अपनी हैबतनाक मौजूदगी के साथ उसके सरहाने आ बैठेगा। एंड ही विल नॉट कम अलोन। उसके साथ वो स्याह फाम फरिश्ते होंगे कि जिनका चेहरा रात के अंधेरे से ज्यादा तारीक होगा। वो फरिश्ते होंगे जिनका चेहरा हर खौफ से ज्यादा खौफनाक होगा, और उनके पास जहन्नुम से लाया गया कफन होगा जिसमें वो इसकी रूह को लपेटेंगे। वो आए होंगे उसे लेने जो हकीकत में जाना ही नहीं चाहता, और ता हद्दे निगाह जहां तक वो गाफिल देख सकेगा उसे वही फरिश्ते नजर आएंगे। जिस्म कांपने लगेगा, सांसें खुश्क हो जाएंगी और वो जान जाएगा कि आज कुछ काम नहीं आने वाला, न तौबा न सिफारिश, ना ही वो माल जो वो जोड़ जोड़ के रखता रहा। मलकुल मौत कहेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ए खबीस रूह निकल निकल अपने रब के गजब और नाराजगी की तरफ। ये सुनकर रूह डर जाएगी और पूरे जिस्म में फैल जाएगी कि कहीं मैं बच जाऊं, लेकिन नहीं। मलकुल मौत उस दिन उस वक्त रूह को इस तरह खींचकर जिस्म से निकालेगा जैसे गीली रुई में से जंग आलूद सलाख को निकालने पर वो रेशा रेशा हो जाती है। He will start from the feet, पैरों से शुरू करके इस तरह रूह कब्ज करेगा कि पिंडली पिंडली से जा मिलेगी, और आखिरी वक्त तक अपनी खुली आंखों के साथ वो अपनी बेबसी देखेगा। रगे हों या पट्टे सब फट जाएगा। वो रूह जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करती रही अब जहन्नुम के कपड़े में लिपटी हुई होगी। हर तरफ एक बदबू फैला दी जाएगी, और जैसे ही फरिश्ते इस रूह को आसमान की तरफ ले जाने लगेंगे तो उस बदबू की कराहत से फरिश्ते पूछेंगे कि ये खबीस रूह किसकी है। And then he will be called by the worst names ever. At that point he will realize heavens are closed, doors are locked and the soul is rejected. Lord orders, Allah हुक्म देगा, इसका नाम सिज्जीन में लिख दो और इसे वापस कब्र में फेंक दो। उस गाफिल का नाम बदबख्तों में होगा और उसकी रूह कब्र के अजाब में। अब उस बदबख्त की रूह कब्र में लुटाई जाएगी। Now it will be the grave's turn, and what will the grave say? कुंत लअबग़ज़ मन यमशी अला ज़हरी इलैया। तमाम लोगों में से जो मुझ पर चलते थे, यू अब्दुल्लाह, you was the one I hated most of all। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब जब तुम आ गए हो I will make you pay the price. Now you will know what will happen। और इसके बाद कब्र उसे ऐसे जकड़ेगी कि उसकी एक पसली दूसरी में जा घुसेगी और वो चीखता रहेगा। And now मुनकर and नकीर will come। वो मुनकर नकीर के जिनके बारे में हजरत जिब्राइल ने फरमाया, अबसारुहुमा कल बर्किल खातिफ व सवातुहुमा कर्रअदिल कासिफ व नयाबुहुमा कस्सयासी व अनफासुहुमा कल लहब। अबसारुहुमा कल बर्किल खातिफ, their eyes glitter like lightning, व सवातुहुमा कर्रअदिल कासिफ, you know their voice, they rumble like thunder, व नयाबुहुमा कस्सयासी,
their teeth are like the horns of a bull وَنَفَاسُهُمَا كَاللَّهَبِ their hair reach their feet ان کے کندھوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہوگا کہ طے کرنا چاہو تو ایک کندھے سے دوسرے میں دنوں کے دن لگیں گے قَدْ نُزِعَتْ مِنْهُمْ رَاقَ وَرَحْمَ إِلَّا بِالْمُؤْمِنِينَ ان کے دلوں میں ایک قطرہ رحم نہیں ہوگا سوائے مومنوں کے لیے وہ منکر اور نکیر and each of them will have a hammer وہ ہتھوڑا کہ جو سارے انسان اور سارے جن مل کر ہلانا چاہیں تو 1 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے وہ اس کی قبر میں ایسے آئیں گے کہ اس کی ہر ہڈی ٹوٹ جائے گی اور وہ بے ہوش ہو جائے گی and when he will come around they will ask the 3 questions man rabbuk ma dinuk ma hadha rajul ya hadha i'rif makanak recognize where you are dunya has come to an end دنیا ختم ہو گئی تم قبر میں ہو پہچانو تم کدھر ہو tell us man rabbuk la adri I don't know مجھے نہیں پتا ma dinuk la adri I don't know because he never lived the life with a deen he was worshipping his nafs he never worshipped Allah ما هذا رجل لا أدري they will say وہ کہیں گے ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے اور پھر اس طرح اسے وہ ہتھوڑا ماریں گے کہ وہ زمین کے ساتھ چپٹا ہو جائے گا اس کے بعد اس کے سامنے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور حکم کیا جائے گا یا عدو اللہ هذا منزلك لو اتأت اللہ اے اللہ کے دشمن یہ تھی تیری منزل اگر تو نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اس وقت اسے وہ دکھ ہوگا کہ جو اسے کبھی نہیں ہوا ہوگا he will feel such regret that he would have never felt in his life اس سے پہلے کبھی اتنا افسوس نہیں ہوا ہوگا اس کے بعد اس کے سامنے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور کہا جائے گا یا عدو اللہ هذا منزلك لما عصيت اللہ یہ ہے تیری منزل کیونکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا لباس جہنم کا ہوگا اس کی قبر میں آگ ہوگی ہر طرف وہ عذاب میں ہوگا and man will come in his grave قبیح الوجہ قبیح الثياب منتن الریح بھدی شکل بھدا لباس اور بدترین بدبو کے ساتھ he will come and start mocking him ہاہا good news تمہیں بشارت ہو ان چیزوں کی کہ جو خوفناک ہیں جو دردناک ہیں تمہارے لیے he will say کہ تمہارے سامنے آیات آئیں تمہارے سامنے حدیث آئیں لیکن تم نے انکار کر دیا you were too big to accept that you denied the accountability now when you are held accountable you will know what will happen وہ کہے گا کہ تم کون ہو تمہارے چہرے سے تو کوئی خیر ہی نہیں معلوم ہوتی He will answer I am those bad deeds جو تم نے دنیا میں کی میں وہ برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے رہے میں وہ غفلت ہوں جو تم دنیا میں برتتے رہے After all this he will know کہ میں کہاں ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا and he will start begging to Allah ربی لا تقیم الساعة ربی لا تقیم الساعة ربی لا تقیم الساعة اے رب قیامت قائم نہ کرنا اے رب قیامت قائم نہ کرنا او اللہ do not portray the day of judgment وہ جانتا ہے کہ آگے جو ہوگا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا اور اس سے زیادہ دردناک After this the tormentors will come اذیت دینے والے آئیں گے اور وہ اذیت دینے والے بہرے ہوں گے اور اندھے ہوں گے Why blind and deaf کیونکہ جب وہ اسے اذیت دیں گے وہ چیخے گا وہ روئے گا وہ گڑ گرائے گا خون کے آنسو روئے گا So they could not hear him nor see him وہ نہ اسے دیکھ پائیں گے نہ اسے سن پائیں گے اور اسے سزا ملتی رہے گی There will be 99 serpents 99 اژدہے ہوں گے اس کی قبر میں اور ہر وہ اژدہا کہ جو زمین کی کسی ایک جگہ کو ڈس لے تو پوری زمین روز قیامت تک بنجر ہو جائے معاملہ یہ ہے کہ ہر غافل کو اس کی غفلت کے مطابق سزا ملے گی ہر گنہگار کو اس کے گناہ کے مطابق سزا ملے گی اور یہ سزائیں الگ ہوں گی اور زیادہ دردناک ہوں گی عابد اور وہ شخص جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی عابد اس کے ساتھ کیا ہوگا